गायनी एक ऐसा काम है जो कभी नहीं रहता, इवन लॉकडाउन में भी जिंदगी चलती रहे तो गायनी ऑफ चलती रहती है। आपका रूम भी ये जो मैंने देखा है, इट्स सच अ डिफरेंट फ्रेश एक्सपीरियंस। आपको ये नहीं लगता कि आप किसी हॉस्पिटल में आए हो, आप किसी क्लिनिक पे आए हो, आप बीमार हो, आप खुद को चेक कराने हो। इट जस्ट फील्स लाइक वेरी मच लाइक होम। देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट ओपिनियन। कई लोग कहते हैं कि क्लिनिक को बिल्कुल क्लिनिक ही लगना चाहिए। एवरी ईयर आई चेंज माई थीम। पीपल लुक फॉरवर्ड टू द चेंज। लाइफ शुड नॉट बी स्टैटिक। अब कुछ माइंडसेट ये कैसा है बेटियों को लेके, एट द बर्थ ऑफ अ गर्ल, फर्स्ट चाइल्ड को तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, फर्स्ट को भी नहीं करते कई लोग। तो कुछ खानदान ऐसे हैं जहाँ पे अगर बेटी पैदा हो जाए तो उस औरत के लिए एक दाग है। एंड इवन इन एजुकेटेड सेक्टर। बिल्कुल, एजुकेशन में और एक पर्सन में बहुत बड़ा फ़र्क है। एजुकेशन आपको ठीक है रिफाइन करती है, लेकिन जो आपका माइंड सेट है उसको चेंज नहीं करती है। Hi viewers, this is Nadia Sajid. We are very proud to have Dr. Shaheena Asif with us today. Assalamu alaikum Dr. Shaheena, how are you? गुड, थैंक यू। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बहुत बिजी बस ऐसे ही है। आपका काम कभी नहीं रुकता, क्योंकि गायनी की ये डॉक्टर हैं और आपको पता है गायनी एक ऐसा काम है जो कभी नहीं रुकता। इवन लॉकडाउन में भी सब डिपार्टमेंट्स बंद हो गए, बट गायनी तो चलता रहा। बस जिंदगी चलती रहे तो गायनी ऑफ चलती रहती है। बिल्कुल। डॉक्टर शहीना इज़ अ वेरी फेमस गायनोकोलॉजिस्ट, बट आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय हर, not because she's only a good gynecologist, but the way she treats her patients is very different. I've never seen it anywhere, this style. ये अपने रोज़ जो है मेकअप करके, रेडी हो के, फ्रेश लग के, कलर्स पहन के, फूल लगा के पेशेंट्स के पास जाती हैं। शी वॉन्ट्स टू स्प्रेड पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस, यानी कि शी डजंट वॉन्ट टू ट्रीट हर पेशेंट्स एज पेशेंट्स, यानी कि किसी अच्छे कोई जैसे एक्सपीरियंस को फेस कर रहे हैं वो होना चाहिए। तो डॉक्टर शहीना, डज इट हेल्प आपका ये जो स्टाइल है? मुझे एक्चुअली अपना जो काम है बहुत पसंद है। आई लाइक बीइंग अ डॉक्टर, आई लाइक बीइंग अ पर्सन हु कैन हेल्प पीपल। तो जब आप अपने प्रोफेशन को पसंद करते हो और आपको लोग भी पसंद हो, तो फिर आप उन लोगों के लिए जब काम करते हैं तो फिर आप उनको लोग समझ के काम करते हैं, उनको आप मरीज़ नहीं समझते। आप उनको उनके साथ रिलेट करते हैं। Exactly. कि वो लोग हैं और वो मेरे पास आए हैं बिकॉज उनको मेरे पे ट्रस्ट है। और इट्स अ वेरी ह्यूज फीलिंग कि आपके ऊपर कोई ट्रस्ट करता है। अपनी ज़िंदगी का ट्रस्ट जो लोग आप पे करते हैं, तो आपका फ़र्ज़ बन जाता है कि उनके ट्रस्ट को आप तोड़े नहीं। That you take care of, but at the same time आप जिस तरह positively, you always have a smile when you're seeing your patients. You always have a very fresh look, कलरफुल कपड़े, कलरफुल मेकअप, ये वो। इससे कितना फ़र्क पड़ता है? पेशेंट के एटीट्यूड पे पड़ता है? इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, बिकॉज मरीज़ अगर आपके पास आता है और आप खुद मरीज़ लग रहे हैं, तो मरीज़ जो है वो सोचेगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ। लेकिन हाँ, वी हैव टू कीप अ बैलेंस। हमें बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा बीमार या गंदा भी नहीं लगना चाहिए। सो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने मरीज़ के लिए तैयार हों, उसको इज़्ज़त दें, उसको अच्छी तरह मिले, उसको स्माइल के साथ मिले और अच्छा एक्सपीरियंस फील हो। हाँ जी, नॉट दैट कि वो आपके साथ रिलेट कर सके, वो आप पे ट्रस्ट कर सके, वो आपके पास दोबारा आए। उसमें बहुत सी चीज़ें काउंट करती हैं। एक तो आपका प्रोफेशनल जो काम है उसमें आप कितने अच्छे हो, आपकी रिप्यूट क्या है। फिर दूसरा, आपने उसके साथ कैसे बिहेव किया है। फिर तीसरा ये कि जिस एटमॉस्फेयर में वो आई है वो उसको पसंद आई या नहीं आई। आपका रूम भी ये जो मैंने देखा है, इट्स सच अ डिफरेंट फ्रेश एक्सपीरियंस। आपको ये नहीं लगता कि आप किसी हॉस्पिटल में आए हो, आप किसी क्लिनिक पे आए हो, आप बीमार हो, आप खुद को चेक कराने हो। इट जस्ट फील्स लाइक वेरी मच लाइक होम। तो ये भी आपका यही कॉन्सेप्ट था? देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट ओपिनियन अबाउट दिस। कई लोग कहते हैं कि क्लिनिक को बिल्कुल क्लिनिक ही लगना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ओवर घर की तरह लगता है। तो हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। लेकिन मैं ऐसे करती हूँ कि मैं हर साल, although it's a bit expensive hobby, लेकिन what I do is that every year I change my theme. मेरे कमरे की थीम, अगर आप आज आई और आप इसी टाइम पे अगले साल आएंगी तो यहाँ पे कुछ और होगा। So we've had different themes like
بہت سی ڈفرینٹ چیزیں. Really? کبھی یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ بڑا فیملی روم ہے, میرے بچوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں, گرینڈ چلڈرن کی لگی ہوئی, اور اس طرح سے کئی دفعہ کسی ایکٹرس کی تھیم تھی, کئی دفعہ برڈس کی تھیم تھی, فش کی تھی. سو اٹس چینج اینڈ پیپل لک فارورڈ ٹو دا چینج. لائف شوڈ ناٹ بی اسٹیٹک. مجھے تو بہت اچھا ایکسپیرینس لگا بیکاز مجھے ایک ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے ایک تھوڑا سا خوف ہوتا ہے. جی. آپ ریگولر چیک اپ کے لیے بھی جا رہے ہو, بٹ ان سائڈ یور ہارٹ یو آر بٹ اسکیئرڈ کہ کچھ ہوگا تو نہیں, کچھ نکل تو نہیں آئے گا. سو وین یو انٹر دس روم تو آپ کو فیلنگ ہی نہیں ہوتی کہ ہاسپٹل میں کوئی سیریس چیک اپ کے لیے آئے ہو, یا آپ کو دیکھ کے بالکل ایسی فیلنگ نہیں ہوتی کہ ابھی ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ کچھ سنائیں گے. آپ کو دیکھ کے ایسی فیلنگ آتی ہے کوئی اچھی نیوز سنائیں گے. ایکچولی دیکھیں جو خواتین ہمارے پاس آتی ہیں وہ بہت ٹربلڈ ہوتی ہیں اکثر, اسپیشلی ہماری سوسائٹی جو کہ ایک پیٹریارکل سوسائٹی ہے. یہاں پہ عورتوں کو کچھ نہ کچھ مسائل گھر میں ہو رہے ہوتے ہیں, اور ان کے اپنی صحت کے بھی جو مسئلے ہوتے ہیں وہ ان کی خاتون ہونے کی ریلیشن سے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل کئی خواتین ہیں ان کے بچہ نہیں ہو رہا, مگر یہاں پہ میں نے یوز کیا ورڈ کئی خواتین, بیکاز اکثر خواتین خود ہی اکیلی آ جاتی ہیں ٹو دا ہاسپٹل تھنکنگ کہ جی میرا بچہ نہیں ہو رہا تو میں ہی رسپانسبل ہوں. اور ہر بندہ, ہر گھر والا, ہر نیبر وہ اسی عورت سے پوچھتا ہے بار بار کہ تمہارا بچہ کیوں نہیں ہو رہا. وہ کسی آدمی کو سڑک پہ روک کے کوئی نہیں پوچھتا کہ تمہارا بیٹا ہے یا نہیں ہے, تمہاری کتنے بچے ہیں. You know, they always ask the woman. So the woman takes it upon herself کہ میرا بچہ نہیں ہے. اور بہت سارے مسائل کے ساتھ یہ خواتین آتی ہیں, and when they really come to you, they are troubled. اکثر ان کے ہسبینڈز ان کے ساتھ نہیں ہوتے, کچھ آتے ہیں ہسبینڈز, بہت سے کیسز میں وہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ آتی ہیں. So you are a gynecologist plus psychologist. I think اس کا combination makes it very good. I try my level best because I am a mother of 3 daughters and I am a grandmother of again a lot of granddaughters. They come in all shapes and sizes, so I understand their problems and I relate to the patients when they come to me. ڈاکٹر شہینہ, آپ نے گورنمنٹ سیکٹر میں بھی جاب کی ہے, پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کی ہے, ہر طرح کے لوگ آتے ہوں گے, یعنی کہ پیپل ہو کانٹ افورڈ اور پیپل ہو کین افورڈ ایوری تھنگ. مجھے یہ بتائیں کہ اب کچھ مائنڈ سیٹ یہ کیسا ہے بیٹیوں کو لے کے ایٹ دا برتھ آف اے گرل, کیسا, ہاؤ ڈو دے ریئیکٹ ٹو ایٹ, اسپیشلی اف اٹس ناٹ دا فرسٹ چائلڈ. فرسٹ چائلڈ کو تو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, سیکنڈ فرسٹ کو بھی نہیں کرتے کئی لوگ تو. ہاں جی, ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی فیملی کمپلیٹ ہو. ہر عورت کی, ہر کپل کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹی بھی ہو اور بیٹا بھی ہو. اور کئی فیملیز ایسی ہیں جہاں پہ بیٹی کی خواہش نہیں ہوتی, اور کئی فیملیز ایسی ہیں جہاں پہ اگر بیٹی ہو جائے تو اس کو ایک مصیبت سمجھا جاتا ہے. یو انڈرسٹینڈ دا ڈفرینس کہ کئی لوگ ہیں جو وہ بیٹے بیٹی سب کچھ چاہیے ان کو, ہر انسان کی خواہش ہے کہ اس کی اولاد ہو. پھر کئی خواتین ایسی ہیں جن کی فیملی میں اگر بچی پیدا ہو جائے تو وہ اتنے خوش نہیں ہوتے, لیکن وہ اس کو تنگ بھی نہیں کرتے. لیکن کچھ خاندان ایسے ہیں جہاں پہ اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو اس عورت کے لیے ایک داغ ہے, اس کے لیے ایک قصور ہے ابھی تک. ہاں جی, بہت زیادہ. اینڈ ایون ان ایجوکیٹڈ سیکٹر اینڈ بالکل, ایجوکیشن میں اور ایک پرسن میں بہت بڑا فرق ہے. ایجوکیشن آپ کو ٹھیک ہے ریفائن کرتی ہے, لیکن جو آپ کا مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج نہیں کرتی ہے. آپ کا اگر بچپن سے ایک مائنڈ سیٹ ہے تو پھر وہ ویسے ہی رہتا ہے. اچھا, آئی واز ریئلی کہہ سکتے ہیں ٹچ, یا I really felt really bad emotionally. میری دوسری بیٹی پیدا ہوئی تھی, پہلے میری ایک بیٹی تھی اور اس کے بعد میری دوسری بیٹی پیدا ہوئی ہے 2008 میں ان حمید لطیف. اینڈ مائی gynecologist, like when I moved to my room, shifted to my room back, انہوں نے مجھے اتنا بڑا بکے بھجوایا. So I was really surprised کہ کون ڈاکٹر, you know usually you do give it to doctors, you know after birth کچھ گفٹ دیتے ہو, فلاورس دیتے ہو, تو الٹا انہوں نے اپنے پیشنٹ کو بھجوایا. تو I asked the nurses کہ is it his style, یہ انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے. said no, جب سے یہ اپنے پروفیشن میں ہے this is the first time he has seen کہ کسی نے اپنی دوسری بیٹی کے برتھ پہ اتنا وارملی ویلکم کیا. بیکاز مائی ہسبینڈ ہی ڈیکوریٹڈ دا روم سو بیوٹیفلی, اس کو ویلکم کرنے کے لیے ویلکم بیبی اور فلاورز, بیلونس, چاکلیٹس, یہ
the way it should be. So اتنی warmly second daughter کو میں نے اپنے profession میں پہلی دفعہ welcome ہوتا دیکھا ہے. So he was touched and he was very happy and he did that. So all the credit goes to your husband, and we need a lot of more men like that, and they must be appreciated where they are. I'm glad that you mentioned your husband, and you should acknowledge this publicly, that this is what your husband did, and this is what we expect from a lot of people. Although the baby is there, baby had to come, the baby is there. اب آپ اس کو موو بنائیں یا اس کے ساتھ خوش ہوں, یہ آپ کی قسمت ہے, آپ کی ثوابدید ہے کہ آپ کیسے اس کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں. میں ٹو بی ویری آنیسٹ, میری 3 بیٹیاں ہیں, اور میری جب لاسٹ بیٹی پیدا ہوئی تھی انگلینڈ میں تو میرا بڑی خواہش تھی کہ میرا بیٹا ہوتا. ہر جیسے اینڈ آئی آلویز سے ٹو مائی لٹل ینگسٹ ڈاٹر دیٹ جب تم پیدا ہوئی تھی تو مجھے بڑا افسوس ہوا تھا, میں دل چاہ رہا تھا میرا بیٹا ہو جائے. That is something which happens to everybody. You want to experience both. Yes, but then later on in life you find کہ وہی بچہ جو کہ آپ جس کو چاہتے تھے کہ میرا بیٹا ہو جائے, وہی بچہ آ کے آپ کے ساتھ زیادہ فرینڈلی ہے یا آپ کے خیال کرتا ہے. although ساری کرتی ہیں, لیکن sometimes you relate to one child more than the other. So beautiful. Thank you so much. Thank you. Dr. Shahina, بہت ہی مزہ آیا, and you're a perfect human. Seriously. Thank you so much. Thank you so much, viewers. I hope you liked the show. Thank you.